अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन शिना प्रोग्राम पुनर की सही खिदमत बड़े एक बड़ हाजिर हास उम्मीद थमस कि ऐसे नाजरीन तुम दिशोश खुश ग खुशहाल हासिल नाजरीन पुनर प्रोग्रामी हर गटो कोशिश दारेली कि ना मेहमान मौजूद हूँ और जुनसी नाला ना ना मसला मुश्किल हूँ नाजरीन कोई वक्त ही कोई ज़रूरत थी सबक कोई तालीम हूँ जैसे सी नाला नाला पनो कैरियर काउंसलिंग कचाक ज़रूरत थी जो टॉप कई मुश्किल चुनी कर बेसाइश खास दो मेहमान मौजूद थी असस मोसी नाला एक तालिबा ही कोई को कॉलेज पाही रजिया बड़ा जननो उस्ताद गदारल मंजूर डॉक्टर मंजूर खान साहब बेस अश मुश्किल थोन बल कैरियर काउंसलिंग चल थे मुस रजिया खोजम बल रजिया कोई गर थे को कॉलेज डंग इफाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो थे शुरुआत कॉलेज डंग कचा मुश्किलात आला ए स्टूडेंट तो बड़ा कोई कैरियर काउंसलिंग को कचाक जरूरत पड़ी तो कैरियर काउंसलिंग कचाक जरूरी है अस्सलाम वालेकुम ट्रकिन सामीन सनन का सलाम हुनो तरफो छोट के पहले तो शुक्रिया अदा थे उसके नो मुजदाश्त में वक्ती ज़रूरत थी नो मौजूद मुश्किल थी बिल्कुल सो सवाल बिल्कुल अहम मोस्ट एज ए स्टूडेंट मी अकी जो मुश्किलात फेस थे खास कर मुस्तम कोई तिलेल गोरे कोई इलाके सो सी असो ताल्लुक हो बिल्कुल ला मुश्किलात दरपेश ना पहले एक फेज आसो बस अशमु के पास थोनस पतो दाइमु के पास थोनस सेस पतो बस जो सादे एक खास ज़रूरत थी क्योंकि अदा चुन कास ना कोई 10th पास थे से सोचा मैंने बस मेडिकल फील्ड है बुजुन लेकिन सदा से नोट सपोर्ट ने आसो या सदा से ने बेसिक क्लियर ने आसना या बाज दफ़ा चुनट ने आसो मेडिकल इंटरेस्ट माँ माल को ऐसे ज़बरदस्ती थी ना रजना जो फील्ड है बुझा इनात मोड पास जो इंसान बुझ एक तो स्टूडेंट एक तो क्लियर विजन अशुन कि अगर मुड सचाक पोटेंशियल मुड सचाक ताकत ही अगर मुड जो सब्जेक्ट चूज थे क्योंकि आज सिर्फ रजून जरीरी निश अशु अगर बे सो सब्जेक्ट रजीज से सी मुठूगी असो जे कैरियर हो द जे फ्यूचर हो द से सी लोट बे इंडिपेंडेंट कदात बनाजुन असो लोट हत पे पेज दारून मालट मालट ये असो पैसा ही कार्य मुत जे चीज ही कार्य बस अगर जे फील्ड आगे बोजून मुठूट बोजून असर बोजू पतो सचाक पोटेंशियल अशुन बेस सेट मतलब खिदमत बोजून सो पेशेंट थुन कोई भी पेशा बेश चुनावून सिंधात मुसरजम अगर मुस तुम एग्जांपल हरम मी 10th पास थे तो मे पेरेंट लास्ट शौक असल मे मामाल ससराज ये तो मेडिकल फील्ड है वो तुम उठो के डॉक्टर बनाविश लेकिन मोट तुम सचाक ना पोटेंशियल असल ना सो इंटरेस्ट असल मोट असल एक टीचर बना जुनो मतलब बचपन जो शौक असल मी सस के पतो जबरदस्ती ने थी मी के सनोट सचा क्योंकि मी सनोट क्लियर रह जिसमें नो फील्ड है ने बे मुठो बजून मी सादो तो मु चुनावेस आर्ट्स चुनावेस क्योंकि मोट असल शौक कि मु एक टीचर बनाव जम या मुठो के सिविल सर्विस सिस्टम सोसाइटी जो मोट धर्म डंग सोसाइटी दी सो पोटेंशियल सो आउटपुट मोट वापस दुना सो तो सोसाइटी तो असे चुनोट ला सकती है ही मोसरजम फैसिलिटी निश स्कूल ही मोसरम कैरियर काउंसलिंग सेली निश असो तिलेल गोराई जे कोई स्टूडेंट 10th पास थे 12th पास से एक काउंसलिंग थे तो जोक पोटेंशियल या सो टीचर निश अलग खसूसी टीचर मखसूस ने छोरिया कि कोई जो स्टूडेंट ट्रकेन बिलन जिस मज जो खास क्रिएटिविटी ही सो फील्ड ऐसे मुठू उठारन बिलन जो खेला विच आसो पेंटिंग असल थे यू या आर्ट क्राफ्ट जो ला मुठू से सो पुन पशाइन बिलन से काउंसलिंग थे बिलन से असो तिलेल गोराई जिनिश मतलब कि सदा स्कूल ऐसे कैरियर काउंसलिंग सेली निश या मखसूस टीचर निश छोरिया कोई गाइडेंस थे बिलन गाइडेंस एंड काउंसलिंग थे बिलन तो ला मुश्किलात दर पेश एना तो मामा मोट बासा जो फोर्स थे ना हाँ चुनट क्योंकि मामाल तक पाज मोट बासा जो एक अहम रोल अदा थी सनन पाज चुनट जबरदस्ती थी सनन पाज कोई चुनो डिसीजन आसे ससर पाज इज्जत छोरन तो पर पाज सनट सनस मज सपोर्ट थी तो इना मोट पाज जो चाहे 10th पतो ही मोस फील थमस कि 10th पतो ही बोज तोम कैरियर वर बिल्कुल फोकस अशुन क्योंकि कचाक मस कंपटीशन दारू ट्रकमस मोट बासा जो 10th पतो ही चुनट बोज एक प्रॉपर गाइडेंस मिलाव जून रजिया तो बड़ा तो फिलहाल डॉक्टर मंजूर साहब असोसिया मन साहब कोई अगर बस रो कैरियर काउंसलिंग मुश्किल स्वाकी रो अदसी ला टाइम दलत अल्हम्दुलिल्लाह और सर चीज बड़ मुठो पाशे था सर चीज कोतिक वक्त वर अगर ट्रकुन कोत कचाक जरूरत पाशे सर कैरियर काउंसलिंग तो बड़ा पेरेंटल हुड असी जोक बाजी सुनो गोर जोक बाजी छोन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इरशाद साहब अश बेहतरीन टॉपिक थी चूज था हनो कोत वक्ती कोत जबरदस्त नीड है मोसराम कोई कैरियर काउंसलिंग ही कोत कोई NEP 2020 ही कोत कोई असो पूर्ण मुल्क जी NEP 2020 ही ससो मेन फोकस कैरियर यानी कि एक चुन को ही ससट 4 C's सस मातस फोकस देना यानी कि चुन बोझ क्रिएटिव बना जोन क्रिटिकल बोझ बना जोन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप थोन चुन मजा यानी बोझ क्रिटिकल रोज चुकते सब प्रोण हिसाब रोज चुकते हर चीज एक्सेप्ट बोझ नहीं थोन रोज क्रिटिकल बना जोन
मुत बोर्ड से कोलैबोरेटिव यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट को अलग अलग सोस बोर्ड सरो मलेवनो कोशिश थोन और कम्युनिकेशन यानी मोस्ट कल थोन अगर एक चुन लोटी टाके बहुत में सो वक्त गो मोस्ट एक रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट थी रीसेंट रिपोर्ट थी ससराज 2030 लगभग 92 मिलियन सबिल 4 बुग बाई मिलियन जॉब डिसअपियर बेन आने वाले वक्त और एक होप गई कि 170 यानी कि एक साल के ट्रेबिग दाई 170 मिलियन नौ जॉब इन तो रसो मतलब असे कोई चुन हासन और फोकस अचोन आ चीज की बस आने वाले वक्त चक्कर कोई ट्रेडिशनल अस मिसाल डॉक्टर टीचर इंजीनियर जो चीज आस्ता आस्ता खत्म यो बोल चे नए अपॉर्चुनिटीज हैं यानी कोत हूं एआई दौर कोत मिसाल जो होटल वेटरनरी एआई से कम थे ना असे जो और कोत मिसाल एनईपी 2020 में तो जिक्र था से हूं वोकेशनल कोत यानी कि कोत चुन बस खाली असो बुक न बन योन खाली बस उस किताब रटे तो कदा बस पास थी मिसाल सवाल याद थोन उस एग्जाम थोन अश तो जमाना निश अश कंप्यूटर दौर अश असे चुनो पजे यानी कि जबरदस्त क्रिटिकली योन यानी आने वाले वक्त कोई असो लाई चैलेंज फेस थोन लाई चैलेंज बे इरेलेवेंट बियोन यानी कि असो कोई वकददार असो जमाने असो टू बड़ क्रिटिकल हिसाब असो टू यानी कि कोई अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट लाई कोशिश थई टाके बस एनईपी 2020 को टाके दा दरम हाला कि इंप्लीमेंट नहीं बिली ग्राउंड लेवल मगर एनईपी 2020 में समते पयास में वर्कशॉप अटेंड था सो रिस्क ला फोकस के एक चुनुस लोस्ट गे थे जोक यानी कि बस शुरू रजनस एंटर टू लर्न लीव टू सर्व अलबत्ता कोत फोकस सोनिश कोत एक इंसान यानी कि मिसाल को तक बस में को एक फोकस को पीएचडी थे चुड़ दरबदर हां वजह जो को आउटडेटेड असु असे चुड़ दिमाग चिरोन कि खाली नहीं बस डॉक्टर इंजीनियर जो रजियमी स्टूडेंट दारे नि बेहतरीन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट दारे मगर निसो एक असल डिसीजन हरी मिसाल मामाउस असे डॉक्टर बनविश इंजीनियर बन या केएसआईएस थे के दिना दिवस आई प्रोफेशन याद प्रोफेशन नजर या प्रोफेशन मिलियनोज प्रोफेशन है या एक इंसान अगर मामूल अगर थोड़ा गाइडेंस जरूरी है टीचर्स बस गाइड थोड़ा मामूल खास कर बड़ा फोकस यानी कि प्रेशर नहीं छोड़ू फोकस छोड़ो कि कैरियर जो हूँ इंशाल्लाह रहमान रोगे सोसाइटी कारगे तुम फैमिली कारगे एक असल एसेट बना बीच रजिया कोई बस एज स्टूडेंट रजन की कदा सोचा कि बस स्कूल स्टार्ट थी एक मिडल स्कूल हाई स्कूल पन हायर सेकेंडरी को अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज की फालत रिद मजे बड़ो जो फैमिली कचाक अंटे सपोर्ट बुझन कि मुस कोई सब्जेक्ट चूज थ मुठोन क्योंकि दायम पत एक सब्जेक्ट चूज थोन पेन इंसान रिद कचाक सपोर्ट बुझ फैमिली वशोन जोक पजी थोन एक फैमिली जोक पजी थोन पेरेंट बिल्कुल और एक ज़रूरी सवाल हो मैं पहले ही थोड़ा अर्ज थे कि मामाल ला रोल निभावे ना जो चीज़ ही मजा क्योंकि मामाल एक पिलर एज अ पिलर बेस राजून एक पिलारी पट आसना जो चुनी कारी तो मस मामालो बड़ रोल हो अश बेस्ट रखोनस माम अश थोड़ा कम बिलू लेकिन पहले बेस्ट रखून मामाल सला जबरदस्ती कदा सर सो अर्ज थी कि बस असो मामाल जो दिमाग दलो डॉक्टर बनावे इंजीनियर बनावे प्रोफेशनल नजरिए से बिल्कुल बिल्कुल अदर आर्ट क्राफ्टी मजा स्पोर्ट्स मजा कचाक प्रोफेशन है लेकिन असो मामाल जो दारलू दिमाग मजा खास कर मुस तुम अलाको मुश्तिम तिलेल गोरे मुस मुश्तिम सदक अचाक मामाल दरम शऊर ने आलू क्योंकि ब्यास एक ट्राइबल कम्युनिटी हास बेहा बस लापतूर दरम असो मामाल पासी जो चीज मजा सपोर्ट कदा मी रजेस मो मामाल शौक असल मो डॉक्टर बनाव जमते लेकिन कोई मी तो मी राय सनो मुठू छोरेस मी रेस मो जो फील्ड मो इंटरेस्ट ही निश मे मामाल से मोड ला सपोर्ट थी मो पतो 10th पास थे पतो 12 की पास थे पतो आज ग्रेजुएशन लेवल इंशाल्लाह मो मामाल से मोड सपोर्ट थी इन दैट मोड पास बासा कोई मुस्तोट एग्जाम मोसी एक मे फ्रेंड असल बिल्कुल क्लोज फ्रेंड असल से नेशनल मेडिकल बोजन इंटरेस्ट से मामाल से जबरदस्ती थी इवन सो बिलीव नहीं था मोट एज ग्रेजुएशन भी कंप्लीट ही से दरम 12th पास ने बेहू बिल्कुल हकीकत बिल्कुल मोट फास्ट फ्रेंड असिल से मामाल से जबरदस्ती थे राजी तो मेडिकल पाए जम्मू ट्रेनिए दारू ट्रेनिए पायुन से सचाक सो पोटेंशियल नसु ना असल से मजे इंटरेस्ट पतो जो नुकसान जो स्टूडेंट और बेना कोई गट से फेल बेना तो सब्जेक्ट आई मजा एक तो बेहू से डिप्रेशन बिल्कुल पतो से सोसाइटी से प्रेशर पे जस्ट जिंग ने बेली थून पतो सो मामाल चल थे ना जबरदस्ती पतो ताना देना चुन बस आ फैसिलिटी की छोरी यानी फैसिलिटी की मगर थी नहीं मगर सो गट चुनो रजून इज्जत ने छोड़ना सो गट ड्रेस साथ ने छोड़ी ना अगर सो गट ड्रेस साथ मो मकसद हो मामाल बजू चल चुनी राय खोजून से तो जोक थी नो मकसद हो तो सरस तो जोक की मज इंटरेस्ट हुई तो जोक की मज ये मुठू बजून
तो सेसी हिसाब ही बोझ मामाल चुन सपोर्ट सस फल दे मुठुगे क्योंकि चुन तोम इंटरेस्ट बोझ अशुन प्रोफेशन बोझ हमेशा भाई चॉइस अशुन केसी वजह तोम दिली खुशी है कोई इंसान सो दिलसी बोझ मतलब वाबस्तगी छोड़न सो प्रोफेशन सी सो बोझ इंसान सो चूज थन मधु से कोई बस उमूमन आज ठकोन की आज अगर चुन एक चुनी कंस्ट्रक्शन का गोश छोना बस इंजीनियर रोड नस्ता उमूमन सो पाजे जो कोदी को मामालर पाजे कोई अगर सो बाला शुनिया मुलाय शुने सो दाइमुक पास थी अगर अकिया चा अगर महारत निश कम से कम रस तुम सोसाइटी दस्टेन जाकोसी मुश्किल बोझ छोन के रे एक बड़ी जदी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन एक एक बना वीरोस एक बड़ी कंस्ट्रक्शन क्लेम रो बाला ही चुनी या मुलाय कोई गट कैरियर चूज थोन हो असे कोई पेरेंटिंग हासे कोई मामाल हा सनोड बोझ सो बड़ जबरदस्त क्रिटिकली अकीगे यानी कि टाइम है टाइम कोई से ट्रस्ट हो मिसाल रिश्तेदारों या जिस असल सबक रजी हां या कोई वेल विशर हां या से कोई टीचर हां खास कर बिल्कुल मोहम्मद टीचर दा कोई नफर ना सो क्लोज ट्रैकिंग तो बेशक पोटेंशियल मिसाल अनमुला ही अनु बाल सो पोटेंशियल जो स्टूडेंट जो जसो पतो एंड दैट मेन फोकस चुनो इंटरेस्ट जो को चुनो अकी ये सही हो तो सोची थी बिल्कुल को तो बाजाबता स्कूल काउंसलिंग हालांकि तो इनिशियल स्टेज हो मतलब एक इन्फेंसी स्टेज हो काउंसलिंग सेंटर को बनव जिल हां स्कूल हायर सेकेंडरी हाई स्कूल असे तेल गोरे धर्म साथ सोच कांसेप्ट ना से अलबत्ता कशु हां कोते हायर सेकेंडरी हाई स्कूल बाजाबता ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एक कांसेप्ट डायरेक्टर से जो रहा 1,2019 से चलबो सो मकसद नहीं कि चुनोट बुझे प्रोफेशनल बारे पता आशुन यानी तक एक खुदाई बनाओ डिफरेंट खुदाई मिसाल तो अलग बनाओ अलग बनाओ मुंह तक अलग बनाओ और खुदाई दुनिया वसी बनाओ अलग अलग इंटरेस्ट हो अलग अलग प्रोफेशन बनाओ बस एक खाली 3-4 प्रोफेशनल बस सही रटे हां की बस नहीं बनाओ जो अल खुदाई एक वसी दुनिया बनाओ असर पाजी मतलब यानी कि काउंसलिंग को कोई सब्जेक्ट चूज होनो आसे जो बुट पैरामीटर जो चुन उतरवीज और बड़ा बैकअप इंपॉर्टेंट हो मिसाल अगर मोस एमबीबीएस होनो डॉक्टर बनो ने बनाओ जुलस थोड़े तो मतलब डिप्रेशन बजम गलत मिसाल बोलायो राजी तुर बज बैकअप आशन अगर मो यानी कि अनुप्लानिंग में फेर बस मोडमुक प्लान बी जो प्लान बी तो इसलिए इंसान बड़ इंपॉर्टेंट रोल हो कि काउंसलिंग बोझे और कोई दस्ते ने फील्ड को तो मतलब बाजाबता सेंटर ही हां बाकी चीज हां सब मिसाल भी बड़ा खुदा दिमारी खोजोन कि ए खुदा असन पन पशाई असल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पन पशेगो कि अगर कोई डिसीजन हरन आपसे मशवरा था नफल दूर का थे खुदा खुदा सब पन पशाई मतलब सुल पशे जो कोती को मतलब दौरज उमूमन खाली मतलब सबक रजन तालीम जरी मगर तालीम से नाना नाला सदा चीज का इंसान मिसाल मुछोड़ रंदल मुछ छान बना जो आज सो कारपेंटर को बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनावी हो एक मतलब मुलाजिम से अगर लक्ष हारा रोज 2 लाख सूर्य कमावे या मुझे कासो सो हेयर कटिंग सैलून या बड़ चीज या केसर कोई चीज पर इंटरेस्ट आस पाई जो मतलब वोकेशनल बेसिकली बिल्कुल एनईपी 2020 वोकेशनल उठा के मिसाल 2 मेडिकल को हायर सेकेंडरी हाई स्कूल जो स्टार्ट थी सही वोकेशनल जो थे सर हम मिसाल टूरिज्म बिल्कुल साधु आईटी साधु तुर बड़ा जो नाम कारपेंटरिंग साधु मैसन हर किस्मों प्रोफेशन यानी कि एक चुनट मतलब बेसिक कोई मतलब लोट कोई स्कूल खातो चाको बेस को थोना मतलब क्रिएट अनएम्प्लॉयड यानी कि बस बेरोजगारी बस क्रिएट होना कॉलेज जो तो आकी पता है तो मतलब वाबस्ता हो कचाक अनएम्प्लॉयड मिसाल हर बड़ा जी ग्रेजुएट पीजी इवन पीएचडी कोई तस्वीर करा इंसान सबको जमा बेना और से एंड गोल्ड कार्य बढ़न बनावी ना से पतो जगह छोड़ बेने निशान मिसाल थे अगर एमएससी या एमए था हो तो दोस्त लाश भी होंगे मजदूर छोनी का अगर थे जे कार सेंटर वासे तो आकी तो डाउन प्रोफेशनल एग्जैक्टली एम्प्लॉयमेंट दे भी बिल्कुल लाई जरूरी यानी इंसान दिमाग छोरोनु की म्यो टारगेट को पुणे कष्ट जो टारगेट रखे पातो खुदाई पुछे मेहनत छोनु बस बाकी जो मामा लो टीचरो बड़ो रोल रजिया एक चुन इलाके जो खाजी आले तो को मतलब बड़ इलाके बजोनु पानो मतलब कदा ले चुन स्कूल जो खाजी बड़ स्कूल बजोनु जो कोई सफर हूं जो सफर में जो मुश्किलात इन हाथ चुन जो मुश्किलात ये ना बड़ा जो योग पाजी चुन क्योंकि एक स्कूल जो खाजी कॉलेज जो खाजी वारकर मतलब शहराज पनो पायोनु या एक असी कोई जो एक चुनक वाजी ना पाए जैसे कोई चीज और पे ख्याल चुन तुम सगर बिल्कुल ला मुश्किलात इधर पेश ना खास कर मुस्तोम इलाके मोश थे क्योंकि असोट ला चीज या साथ इंफ्रास्ट्रक्चर असोट निश असे स्कूल कदा सारी अर्ज तो सदा कैरियर काउंसलिंग सेली निश असोट सदा रहनुमाई मिलव जिलस या असे मामल सदा बड़ मतलब सबक रजी निश सेनोट सदा रियास जो चीज़ों मुतालिक ला मुश्किलात इधर पेश ना तो एज अ स्टूडेंट ऑफ ट्रकम्स के मतलब पहले अगर छोट हो बोल्ड बनाव जुन
बिल्कुल मतलब बे झिझक असर बिल्कुल बे हास एक कबायली इलाके से ताल्लुक छोरुनस लेकिन असर अल्लाह ताला हर एक ही मज पोटेंशियल छोरु हर एक ही मज अलग अलग क्रिएटिविटी ही नहीं असर हो पहली बात अगर बे दारू चाहे मो खजी चे तो तिलेल गोरा जो दारू शहरत वाते सबक रजु मुझ बुझ से क्रिएटिविटी अशुन कोई मुझ से क्रिएटिविटी पहले मुझ बोल्डनेस अशुन बिल्कुल मोड मतलब निडर मोड बनाव जुन मोड बे झिझक मोड डराव जुन जे मोड खौफ जे ओने छोरुनु दुमुक चीज मतलब तो में मुझे कोई क्रिएटिविटी है मोट बिल्कुल कोशिश थी नहीं मोट कच्चा अपॉर्चुनिटी मिला जन मोट से क्रिएटिविटी दारू टाटूनी कोशिश थी नहीं बिल्कुल ट्रेमो की मतलब कम्युनिकेशन स्किल चीज कम्युनिकेशन कम्युनिकेट थी न तो उस्ताद ओसी चार चीज गाइडेंस छोड़ कोई उस्ताद मतलब कोई सा ट्रस्ट वर्दी पर्सन आ से जो गाइडेंस राइट तो उस्ताद का टाइम सेनो का एक टाइम सन मोसरम सन पति नहीं बोल रजने मोट गाइडेंस थे अनु मामले मोट अनु चीज बेहतर पाई जो थो जो राही नु मुतालिक तुस मोट सार नु चीज मजा काउंसलिंग थे मोस अगर नु थे नु मी का ठीक दार ने दार जो चीज यहां कोई अगर मोसरम कोई अगर 10th पास है 12th पास थे दारूर खजन जो रहनुमाई रटा खास कर तुम उस्ताद हो जो क्योंकि अनु कमाल अगर पहुंचल मी उस्ताद अहम रोल दार जुलू मी जोग डिसीजन हरेस मी तुम उस्ताद हो जो हमेशा मशवरा रटे कि सर म्यो अनु चॉइसी छोस मोट रजा अगर छोटनु बेहतर बात जो मुझ अन क्रिएटिविटी ही मुस मुतालिक जोक थे और सेस इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मोट बिल्कुल बेहतर रहनुमाई थी तो जो चीज़ बुझुन एक स्टूडेंट है मजे अशुन पहले निडर बोल्डनेस अशुन बुझ कोई क्रिएटिविटी ही सदारूट अटुन बिल्कुल कोशिश थी जोग स्टेज में अपॉर्चुनिटी गवायु जोग असर अपॉर्चुनिटी मिला मुझे ससी असर बिल्कुल मुठोटी आजुन तो एक चुन इलाके जो कदात में चलते कि चुन इलाके जो तो वजी बड़ा इलाके थी मगर कदा से छिमो के कासु चुन छिमो कोई बड़ समुद्र बड़ समंदर है बड़ा छिमस खोनी कोशिश थे ना मतलब कुछ सोसाइटी ला इश्यूज जहाँ चाहे सो सोशल इवल्स हैं ला जैसे बस खुद फेस होना चाहे सो ड्रग्स बड़े हर या बाकी चीज़ों हर ये चीज़ों खतात बचाओ एक चुन क्योंकि एक सचुन इलाके जो आलसस बड़ा इलाके जो बात सर जो चीज़ें आसन उमूमन आसन जो एक फ्रेंड सर्कल जो बस जो चीज़ों खतात बचाओ ना किया को बिल्कुल चल हो मोसरम शुरुआत हुई तो पीर ग्रुप तुम फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ट्रके चुनावी हूँ तुम फ्रेंड सर्कल अगर मोट पाशी जो अनु चुन हूँ अनु मिमी निस्ती दोस्ती लगावो या दोस्ती लगावे नुस मोट असल पोनिवट ने हार मोट पाशी जो सजो बजो दूर हटाव जुन दुमुक मोश रज़ मॉरल एजुकेशन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अस मोट पाशी जो कोई असो नबी असो एक पोनुक पाशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन पोन ही एक रहनुमाई पोन ही मोट पाशी जो पहले तुम फ्रेंड सर्कल नंबर 1 देख के ट्रके असर चुनावी कोई ड्रेस मोट गलत पोनवट ने हारन दुमुग तोम उस्ताद ओसी राब्ता छरियो ट्रमुग बुटो जो बड़ असर कोई मॉरल एजुकेशन दी असे कोई एथिक्स ग वैल्यू हा मतलब सब चीजें बिल्कुल फोकस थी जो कि बेस्ट ट्रकोन कम बिला फर्क कोई कदात मेरे भी कबायली हास असर जो मॉरल एथिक्स ला हा एज कम्पेयर अगर बे चारों मोरसुन असर रे ला असर रे बिल्कुल ने फातुना असर रे फातुनी ना जे खासिल तो मगजग ने फातुना बिल्कुल क्योंकि असो अलग एक अदब खु बस बाडू मुठु अदबसी पेश होना जैसे मतलब नहीं बस सजर बिजू नसी लेकिन एक एहतराम खु जो एथिक्स अगर बस सादू ए फातियस तो मोर बासा जो एक बर्बादियो पोनी वाट बेबो असर रे चीज असर ट्रके तुम दोस्ती चूज थुना नंबर 1 रोमियो सजेशन कोई स्टूडेंट सादू खजी इन नंबर 1 तुम पीर ग्रुप तो जो कोई दोस्त या से बेहतरीन चुनावीन सर परखवेन से आजमावेन जस कोर मोट गलत पोने वठारन दुमुग तोम उस्ताद जो रहनुमाई हासिल थे ट्रमुग तोम रसूल सल्लल्लाहु कोई से पन पशयु ससर थातिन चरमुग तोम इथिक्स कोई कबायली बेहास जो तोमी पहचान ने बोला बिल्कुल इमोशन ने तो तोम ने इमोशन कोई असर इथिक्स है कोई वैल्यू है कोई मोरली हा से क्योंकि मी ट्रके मोट और मोट लाड फखर गबे उठो चीज कोई अगर मोट ट्रके में शहर में जो कोई दोस्त है पता मुझ कोई अगर तुम इलाका ट्रक में कि ला डिफरेंस हो मतलब कोई असर डिसिप्लिन खू बड़ोसी ला मुझ फखर थे मुझ चीज तो सो चीज असर ने फाती हूँ सो चीज बस थप थे छोरी तो बिल्कुल इंशाल्लाह बे कामयाबी पोनी इंशाल्लाह असर तुम कोई मकसद हो सो जरूर हासिल इंशाल्लाह मधु साहब कोई अगर बस कदा सोच सकता है कि बे कोई इलाके बस जो ना सदा से कोई जगह सद सुरन धर्म ला चीज़ धर्म ना पशवी बिल्कुल तो कदा सोदा कि ना स्कूल चल ऑलरेडी रे चीज़ बल्हा रे असो कोई इलाका हूँ ज़्यादा असर एक तो मी जिम्मेदारी बनाओ चाहे बे सदू कोई प्रोफेशनल जहाँ चाहे बे एजुकेशन जहाँ से आ हेल्थ जहाँ से आ
اگر بے روزگار البتہ جیک دشٹین سو پزی جو عام نوجوان پزی کہ ویکلی بیس یا منتھلی بیس سکول بوجھ علاقہ بوجھ کہ سو چون علاقہ ہوں سچا ٹائم گہ نش اگر علاقہ حساب بوجھن ایز این جی او بوجھن یا ایک والنٹیئر گروپ بوجھن پنو جو کیریئر کاؤنسلنگ تم طریقے جک چھون بن شکمٹ ایک چیز مین چیز کوئی چنو مطلب کاؤنسلنگ یا گائیڈنس یہ مسئلہ ہوں چل مامال ہوں بالکل یعنی کہ ٹرک مثال کو تھے سوال ایک تھا رضیات کی تو ان کوئی سوشل جو قدرت بچاوی جے سدا مین رول مامال ہوں ٹرک چنو آسو امیچور جو ٹین ایج جا روز غلطی تھی جیسے پتہ نہ آسی ٹھیک جو غلط جو مامال بوجھ 24 گھنٹہ موسم سرویلنس میو چون سکول گو تو کون گو واپس آل تو گوڈ آل تو موبائل کو بوجھ بڑ شیطان ہوں موبائل صحیح یوز تھے تو نہ تھے فرنڈ سرکل باقی اتھی کے سو بالکل اب مگر پروپ ڈیوٹی کیسے مامال ٹھیک ہے پتہ دار تھو کوئی سوالوں کی کوئی نوجوان یہاں پڑھے لکھے نوجوان یہاں سنو رول بڑھ جو لا ہوں اگر سس مثال اویئرنیس کیمپس تھے مثال یہ سکول مثال نو تم شنا یا مجھے لینگویج اصل دینار لینگویج الحمدللہ سد یہ اویئرنیس پروگرام ہی تھے سنوٹ ران کی کوئی مثال مثال سوشل میڈیا سوشل سیویلز ہاں یا مس یوز آف سوشل میڈیا وچدا لا چیز ہاں کوت برائے دنات ہیں رکھوا اگر ایک ایج ٹین ایج کا سی 12 جو 20 رنگ ٹھیک ہے بائمو جو 20 رنگ کوئی ایج جو خط کرٹیکل ایج ہے اگر کنٹرول نہ دارول رچونی غلطی نہ آسی رچونی غلطی آسی ایج آسی ایج مثال اگر معاملہ رس انگیج تھی ایک اصل کرمش مثال سبق سی تو آسی آسو رس کوئی سپیئر ٹائم ہو کون گزارے نا ٹھیک ہوں دا تو معاملہ رول پتو کوئی تھی نوجوان اور این جی او حالانکہ سو کنسپٹ تلائے سچا کو نش البتہ الحمدللہ سم الحمدللہ دوسرے برش بالکل ساتھ موبائل گال ہوں پاور گال ہوں باقی چیزیں روڈ کنیکٹیوٹی ہیں نشدا ہر چیز آستہ آستہ بے ہوں تو سنوٹ کو لا ایکٹیو ضرورت ہی لا اویئرنس بالکل موبائل ساتھ اصل کو نئی پرابلم بالکل مثال سوسائڈ کیسے بین ہے خودکشی تھے نا جی اچھا ڈرگز استعمال تھے نا باقی کو سائبر کرائم مثال اسے پولیس پارد نہ اسم سائبر کرائم بتا دیو کو تہا ساسیواد سائبر کرائم بین ہا اسے ملائی اسے چونے بال سب کو جو چیزیں وہ شکار نے بھی اسٹ اویئر دیروں اسٹ بالکل وا سونونش میو مطلب کانسیپٹ ہو کہ ایک ماں مارے پاجی کہ رک امانت ہے چون ایک امانت قرآن آیت کہ متھوں مال گھو اولاد سے کرے آزمائش ہو فتنہ ورڈ یوز بنو ٹھیک ہو دا ماں مال پاز کی 24 گھنٹہ گائیڈنس تھون جو بلٹ نظر چرنی ملائٹ گئی کون آل کون تھے جو کی کدا جوک تھے ٹھیک ہو دا پتوں بل کوئی این جی او رول سنو رول گھو بالکل کن سنو رول مگر سنو رول ہوئے کو اگر ماں مال الاؤ تھے کو اگر تھو چون آلریڈی لا مشور خازی گو سماج جو لا برائج گو این جی او جگ تھونے بن سجوک تھے پریونشن از بیٹر دین کیور اصل پریونٹ ہونو چلتے ہیں 2 منٹ تو بیمار بھی ہوں کھچڑ وہی پی تو بس کھچڑ وہی نہ دون تو اصل ڈاکٹر اور رونی نہیں ٹھیک ہے اس لیے ماں مالو رول سب سے امپورٹنٹ ماں مالو رول ٹھیک ہے ماں ماں سے ڈیسائیڈ تھے کہ چنو فرینڈ سرکل کوئی فرینڈ سرکل دیکھو چنو مثال 2 منٹ کے لیے اگر اصل چنا سے ٹکن اگر غلط نفر کرے سن مزہ ہی سو سے نالا ٹھیک ہے من ماں مالو ڈیسائیڈ تھے اور جو این جی او رول ضروری ہوں اصل رکھوا ایز اے کمیونٹی ایز اے ٹرائبل مثال بار بار اصل پتہ بے کچا مطلب پتون بس مثال ہجرت تھے کو تھا دیش کشری کوئی دیشی کون تلی نشن نشدا مثال کیا حالس بے حالس رن بے پکنک تھون بے مجبوری جالس سدو مثال مجبوری مثال سب فیسلٹی نہ آسل اچھا جو رن ایونیو نہ آسل اچھا لا ایشو تو سب پتہ ہے سر رجونی زارت ہر اگر پتہ ہے چی اگر بس نہ ہجرتی زندگی گزارونس یا سادہ یہاں سے نہ دے یہاں سیک بوجھ ٹھیک بوجھ اصل بوجھ مطلب ایک کمیونٹی اور اصل بوجھ تک درد کشن تو درد ہاں سے نشدا تو ایک کو بوجھ اصل خیال ہر دشی جاشو من صاحب کدا چھو رہا کہ ایک مطلب پیرنٹ رسٹراکنگ ہوتم چلوڑی چے ایک مطلب رسی رگ میو نظر ایک رسی امپورٹنٹ ضرورت تھی وقتی طور کہ اگر رسی تم چوڑی جے غلطی کمی پیشی پشو جیسے نہ پاجی جیسے پردہ پوشی تھے چک تھون جیسے پازی اگر رولا مچھوڑ کھازی گو رولا مچھوڑ پاجی رولا ایڈوانس بنو جیسے نہ پازی سدا ایک ادارہ کا حوالہ تون چاہے سو پولیس ہو چاہے سو کاؤنسلنگ سینٹر ہاں تاکہ اصل سوسائٹی بچاوی باقی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہی ہوا بالکل مورا مس بے الحمدللہ چل مسلمان ہاں اسلام ایک کوڈ ہو ایک کنڈکٹ ہو حالانکہ قانون گوا سو نہیں اسلام و طور ہر چیز کار خدائی ایک طریقہ شروع ٹھیک ہو دا اصل تو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہی ایک مام ٹھکوا اصل بوجھ بڑ مسئلہ لش بینا ٹک میں تو پہلے رجاس این ای پی 2024 سیز ایک سی مس کوئی رام سے کمیونیکیشن سکلز رقیہ رضیہ سے مطلب ذکر تھی کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہی ٹک اسو جو کو اسو مامالو جو تھے نا چونو لش بینا موٹنے تھے نا اگر تو والا سی ملاسی موٹنے تھے کوس تھے جیس تھے کوس تھے تو ٹھوا فرینڈلی تو ٹھوا سوم بنا جو تو بالا سی تو ملاسی ایز سوم کھاری بی ٹائم گزرے ٹک چرا
اش موبائل گوڑ تو توم کمرے تھی ملائی توم کمرے تھو بال توم کمرے اکونا قربل تربیت کدا پائنش نے تربیت کدا نبی تربیت تو ٹھوان موبائل انتے تا دفعہ تھون کھاری بیون توم بچا سوئی توم چڑو سئی توم مشکل کھاری بی کوئی اسو طریقہ اسو ٹھیک دا کوئی گٹ بس ٹائم سپینڈ تھون آپ سے چیز اسے بٹ معاملہ حل بین اسے کوئی کے مسئلہ ہے انشاءاللہ الرحمن آرام سے حل بین. تو ناظرین قدات میں چلتے عرض تھا کی کیریئر کاؤنسلنگ اگر بس خبر کچا گموش تھو نو کم ہوں نوریوں کی وقتی نہیں بڑی ایک ضرورت ہے دکھو دونوں بڑاوی چھون مسائل کو ایسی ہاں نگ بڑاوی نا تو رد مجا اثر کیریئر کاؤنسلنگ بڑا امپارٹنٹ رول نبھاوین. تو ناظرین قدات کو تو گاڑی اشارہ تھی ہی تو وقت والی تو کوشش تھون انشاءاللہ مچھوڑ بڑا انات مہمان و مدوئی تھون اور نی مہمان اور انشاءاللہ دعوت دون منظور صاحب گرزیا کو تو مگ میں جو ٹیمو سی نالا اجازت دمارم تو سوچا کہ دوردرشن السلام علیکم.